Wow, ang ganda guys. Huh? Sobrang ganda, hindi lang na-develop to guys. Huh? Lalim guys. Huh? Ano nyo? Grabe, ninduta dili guys. Ay, ang ganda guys. Ngayon lang kami nakapunta dito guys. Magtabi-tabi muna tayo guys ha. Tabi-tabi po. Pa-video na kami ha. Tapos paligo na rin. Grabe yung daan dito guys. Talaga. Kain muna kami ngayon guys pagdating kasi gutom na. Maganda talaga yung Pilipinas guys pag may mga tourist guide. Tourist property. Yan guys oh. Sobrang ganda.